अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद जी। दोस्तों अज मैं जिहड़ा थोड़ी खिदमत दे विच वाक़या पेश करना पिया, निहायत ही ईमान अफरोज़ वाक़या ही वे ते बिल्कुल सच दे उत्ते मबनी है। इहदे विच कोई मुबालगा नहीं। इस वाक़े को सुन सो यकीन करो कि थोड़ा ईमान ताज़ा थी वैसी। ये अज दे दौर दे विच समझो एक मौजज़ा है जी। दोस्तों ये मैं को हुण याद नहीं आंदा पिया कि केड़ा इंस्पैक्टर है। मैं ये वाक़या पढ़ा है, हुण ये नहीं पता मैं ज़हन तो लह गए, बड़ा अरसा पहले की गाल है कि एक इंस्पैक्टर की कहानी है जी। मैं ये थोड़ी खिदमत पेश करदा पिया कि वह दिन के पाकिस्तान नवा नवा बनाया है, तकरीबन 3 या 4 साल थे हैं पाकिस्तान को बने हुए टोटल। पहले वक्त थाना दे भी जड़ा है घोड़े होंदे हैं गश्त वास्ते ते आउण वञण वास्ते। वो 3-4 साल थी गए पाकिस्तान बने हुए को, तो नवियां नवियां जीपां जड़ा है दित्तियां ने, विली जीपां मुख्तलिफ थाना को दित्तियां ने। ये जड़ा वकूआ मैं थोड़ी खिदमत पेश करदा पिया, ये है फैसलाबाद दे कहीं नेड़े नेड़े कहीं चक दे। तो दोस्तों वो इंस्पैक्टर फरमाइंदन के नवी नवी जीपां मिली हैं, महकूम भी सीखण का शौक है। मैं सवेरे सवेरे जीप गिन के ते देहातां वाले पासे रोड तो हट के निकल वना, उतो भी मैं जीप सीखदा मैं। उस के मैं एक जड़े सवेरे सवेरे जीप सीखदा वदा तो डिठा मैं देहाती इलाका है, तो 10-15 बंदे एक बंदे की पिछू डिक्की बदी वदन तो उसको घिन के आंदे पे। मैं कहा यार ये कोई रोला लगता है। मैं जीप रोकी है, पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहा हाँ जी, ये क्यों इस चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग को तुस बदी वदे वे, के मसला के है? तो उन्होंने विचों एक बंदे आख्या सर ये जड़ा बंदा है ना, इहदी शक्ल ते न वञो, ये कफन चोर है। वो भाई किवें कफन चोर है, के कीता इस? उस आखे जेड़ी ये चादर नाल असां दे हाथ बधी वदे हैं, ये कफन है मेरी हमशीरा दा, जड़ा इहदे कोल बरामद थी है। ते असां इस को हुण थाने ते गिदी वैने, इस क्यों ज्यादती की है। बहरहाल मैं आखे उन्होंने को आखे वो बंदे को ते नाल एक दो बे बंदा को मैं जीप बलाया, बिना को आखे थाने ते लग गया। थाने ते पहुँच गए। मैं आखा हाँ जी हुण मैं वकूआ दसो। बहुत एक बंदे आखे मेरी हमशीरा कोई महीना डेढ़ पहले फौत थी है, ते निहायत ही इबादत गुजार है, 24 घंटे अल्लाह पाक की इबादत मसरूफ रहती है। ये जड़ी चादर है इस आप गिदी है, ये इंदे ते जड़ियां मुख्तलिफ आयातां लिखियां हुई हैं, इस सीप नाल कढ़ियां हुई हैं। ये मेरी हमशीरा आप इन्हां को सीप दे नाल कढ़ा है। अच्छा तो भाई मेरी हमशीरा आखे भी जिस टाइम मैं फौत थी वहाँ तो ये जड़ा मैं कफन पाया उनके उत्ते ये चादर लाजमी मेरे ते ये सटाए। तो ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सारे ये शहर वाले गवाह हैं कि जेड़े मेरी हमशीरा फौत थी है कब्र दे भी जे टाइम असां को है, तो ये चादर जड़े ना असां उनके उत्ते पाई है। अज ये चादर इहदे कोल बरामद थी है, सारा शहर गवाह है। ये मशहूर चादर है जिहड़ी मेरी हमशीरा दी बनी हुई है। तो मेरी हमशीरा की बड़ी ख्वाहिश है कि भी मैं हज से वना तो अल्लाह पाक मैं कुछ संभाल गिने, तो मेरी कब्र जड़ा है उन्हें ही होवे मदीने वाले पासे,
تے میں اتھے مدینے دے وچ دفن تھیواں اس دی بہت خواہش آئی، لیکن اللہ پاک وہ کوئی تھیں موت لیتی ہے تے تھیں دفن کیتی سے۔ ٹھیک ہے بھئی تھوڑی گال اسا کہ میں سن کے دیے ہوں ایندی میں سندا ان دے کول پوچھا نے ہاں بھائی تو دس کتھی ہے؟ وہاں کہ سر اساں تا حج تے گئے ہیں، اساں جڑا گروپ آئی 5-7 بندے اساں ہاسے جڑے اساں کٹھے دوست آسے حج تے گئے ہیں، اتھاں سارا ایک دوست بیمار تھی ہے تو وہ اللہ کو پیارا تھی گئے۔ جس ٹائم وہ اللہ کو پیارا تھی وہ آدھا یار دیکھ میرے رخصت دا وقت آ گیا، اگر میں گھر والے پاسے ہوا میرے وارثاں کو پتہ ہویا بھی اے میری قبر ہے، میرے ورثہ میری قبر دے تے آویں نہ اتنا کو فاتحہ درود پڑھے نہ، پتہ نہیں اتنا میں کو فاتحہ درود ہی پڑھ سی کہ نہ پڑھ سی۔ بہرحال وہ کہ فوت تھی ہے، اساں اس کو دفن ون کیتا ہے قبرستان تے میں سر والے پاسوں کھڑو کے اس دی میت میں اپنے ہاتھ نال آپ لہائیے، 2 بندے اسا قبر دے وچ آسے اسا کہ میں سر والے پاسوں آمی میں جڑا نا اے لہائیے تے اسا کہ تھی ایویں کہ میری سامنے والی جیب دے وچ میرے جڑا پاسپورٹ ویزا یا میرے کچھ پیسے ہیں وہ میرے اتھیں ہی ڈھہ گئے ہیں قبر دے وچ، میں نہیں سنبھالے۔ جڑے اساں اپنے خیمے تے آئے ہیں اتھاں میں سنبھالن تو میرے کاغذ کو نہیں، میں ان دوستاں دے کو ذکر نہیں کیتا تے میں بڑا پریشان۔ میں عشاء دی نماز پڑھیے میں قبرستان لگا گیا تے میں سر والے پاسوں بہ کے تے قبر کو میں کھٹے تے میں ایویں ہاتھ اندر گن گیا تے میں ایویں جڑا نا جو کیتے میرے ہتھیں میرے کاغذ وغیرہ نہیں آئے۔ وقت میں آکھے جڑی چادر اتنے پئی ہے نہیں ہے چادر چھگنے سے چادر دوتے اسن بیر لگیا سن، میں اس آکھے بڑی احتیاط نال چادر بیر جڑی کڈھی ہے نا وہ اے چادر ہے یا تے میرے اتنے نہ کاغذ ہیں تے نہ کشے ہے۔ میں بڑا پریشان بھئی یہ کہ تھی گئے باہر نکل کے ڈٹھم میں بھی کہ بے قبر تا نہیں ڈٹھم قبر ہی ہوا آئی بلا میں قبر دے وچ یہ کیتے تے میں سر والے پاسوں میت تے جڑے میرے ہاتھ لگے وہ جڑے وال ہے نا وہ اتھوں پتہ لگتا ہے یہ کوئی زنانہ میت ہے۔ قبر میں بند کیتی ہے چا بھئیاں قبراں پرانیاں ہیں اتھاں بھئی ہے بھی کونا یہ قبر ہے تے میں آ گیا۔ یہ جڑے چادر میں ڈٹھی ہے اگاں لائٹ تے آ کے تے میں کو بڑی پسند ہے، میں کہ یار میں اپنا کفن کیوں نہ بناواں چا، میں اس کو آب زم نال دھوتا ہے اس کو یہ کیتا ہے۔ بس پھر دوستوں کو دسا یار میرے تے کاغذ ہی گم تھی گئے تے ہر شے میری گم تھی گئی ہے۔ بہرحال اساں کہ اپنے کونسل خانے نال رابطہ کیتا ہے، جیڑی قانونی کاروائی ہے وہ کر کے تے بڑی مشکل نال میں واپس آیا تے اس چادر دی یہ حقیقت ہے۔ انہاں آکھا جی جھوٹ بولیندا ہے۔ بہرحال تفتیش شروع تھی گئی، میں کہ ایویں کیتا کہ میں مجسٹریٹ کول آرڈر کیتن قبر کشائی دے۔ بہرحال مقررہ ٹائم کو اساں پولیس والے بھی آسے بے کچھ علماء کرام نال ہیں اتھا گئے ہیں جڑے اساں قبر کو ون پٹا ہے نا اس عورت دی کو وہ کلمہ بھر کے آدھا کہ خدا تے یقین کرا ہے کہ اس قبر دے وچ جیڑا بندہ وہ حج تے فوت تھی آئی اتھاں ان دی میت آئی پئی ہے تے ان دی میت دے ان دے ڈاکومنٹس وغیرہ اوہیں پائے ہیں، ان دے پیسے وغیرہ بھی اوہیں پائے ہیں۔ اتھاں اس عورت دی میت کو نہیں۔ دیکھو یہ معجزہ ہے، اللہ پاک میت تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عورت دی میت اللہ پاک اتھا پہنچا دیتی ہے مدینے سے، جڑا مدینے دفن تھی آئی ان دی اتھاں صرف اللہ پاک یہ دکھاؤن آئی کہ ان دی خواہش آئی کہ
کہ میرے بچوں کو میری قبر دا پتہ ہوئے، میرے بچے میری قبر تے آویں۔ اللہ پاک یہ دکھا رہی تے کہ بھی اے اندے بچوں کو بھی اے تھوڑے والد دی قبر ہے، اے اتھا ہے، تے اللہ پاک انہاں کو بھی دکھا رہی تے کہ جنہاں دی بچی دی یہ خواہش ہے کہ میں مراں تو میں مدینے دفن تھی، میں اللہ پاک کو مدینے پہنچا دیتا ہے۔ دوستو کیا یہ معجزہ نہیں؟ یہ معجزہ ہے۔ اللہ پاک ہر بندے دا ایمان سلامت رکھے۔ یقین کرو آج تو 35 سال پہلے میں یہ پڑھائی، اج وانگو میں کو یہ حرف بحرف یاد ہے، بھولا نہیں۔ میں کہ اج یہ دوستاں نال بھی شیئر کرنا چاہ کہ دوستی بھی سارے جڑے ہے وہ اس ایمان افروز واقعے کوئی فائدہ اٹھا گھنن، انہاں دا بھی ایمان تازہ تھی ونجے۔ تے اللہ پاک تساں سارے دوستاں کو بھراواں کو سلامت رکھے۔ جی دوستو یہ اج میری ایسی کہانی ہے جڑی میں کو بھول دی نہیں، میں تھوڑا شیئر کیتی ہے۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔